tamu undangan, para dewan guru, panitia pelaksana, serta seluruh peserta kegiatan LDI Lomba Debat Indonesia yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara pembukaan LDI pada hari ini Rabu 20 Mei 2026 di SMA Negeri 1 Amtai dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Rencananya dihadiri oleh 7 peserta, tapi karena satu dan lain hal sekarang menjadi 5 peserta. Rencananya untuk NSDC 4 peserta, kemudian LDBI 3 peserta, tapi karena ada halangan LDBI dari SMA Iyun tidak bisa hadir, kemudian NSDC dari SMA Danau Panggang juga tidak bisa hadir. Jadi yang sekarang bertanding nanti akan menjadi 3 peserta pada NSDC dan 2 peserta pada LDBI. Awal yang baik untuk kita semua. Permintaan maaf juga ulun sampaikan kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian apabila dalam pelaksanaan ini nanti terdapat kekurangan dan keterbatasan. Debat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kegiatan debat ini bukan sekedar ajang adu argumentasi, tetapi merupakan sarana untuk melatih kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis. Melalui debat, peserta dilatih untuk menyampaikan pendapat secara santun, menghargai perbedaan, serta membangun budaya diskusi yang sehat dan berintegritas. Belajar, keberanian, dan pengalaman yang kalian dapatkan adalah hal yang paling berharga. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan lomba debat bahasa Indonesia bahasa Inggris tingkat SMA MA tahun 2026 resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam memandu acara, dan marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I totally agree with this motion because I firmly believe that in this modern era, social media is no longer just a form of entertainment. It has become an essential part of how teenagers communicate, learn, and grow. Exposure helps teenagers become more open-minded, critical thinking, and socially aware individuals. Moreover, social media exposes teenagers to global perspective. They can learn more about different traditions, cultures, or global issues such as climate change, anxiety, and personal challenges. In addition, social media encourages creativity and innovation. Teenagers can create content such as videos, art, music, writing, or photography. These platforms allow them to showcase their talent and build confidence and being professional at a young age. Ladies and gentlemen, this means social media is not only for fun, it is also a tool for career development. Teenagers learn valuable skills such as communication, marketing, critical thinking, or digital literacy. To unrealistic standards, protect personal information and privacy, build relationship not only online ones. Parents, teachers, and schools
play an important role. According to OECD research, digital literacy education helps teenagers use technology more responsibly and effectively. With proper guidance, the risk of social media can be minimized significantly. You need the paper? You may take this paper. Masing-masing dari kalian dimulai dari yang pro, dipersilahkan menyampaikan your point of view, and then the next team, opposition team, menyampaikan your point of view. Sekalian dibarengi dengan menyanggah boleh, menyampaikan pendapat lain boleh yang bertentangan, tetapi tidak ada interruption and objection. Be allowed in the classroom area. Let us define our motion. What do we mean by mobile phones? Mobile phones as in personal devices that the students bring to the classroom in the use of education and communication, under supervision and careful regulation between school and the teachers and the students. Search for answers. They do not look at the explanations. That leads to a loss of critical thinking because their brains do not look at explanations and doesn't naturally process and analyze information that comes from reading information and analyzing information. Honorable judges and every one of my friends here who are present in here today. First of all, I want to talk about what the opposition team has said about our points. First, the opposition team has provided that there is no guarantee. There is a chance for students to search for information using their phones and skip the critical thinking process when it comes to finding for information or looking for answers. Well, we think what the opposition team is saying here, ladies and gentlemen, it is distraction. But our point is that the distraction is coming from this student that you have not supervised or guaranteed. Even though teacher is supervising our subject when doing learning in his class, but they are not guaranteeing that student will use their phone correctly, or even some of them maybe use their phone to check a message, playing phone secretly and any other else. And first of all, if all student in class use the phone all the time, from what my friend said earlier, it has many beneficial, such as improved student learning experience. We live on digital literacy where the 21st century era have to adapt to the learning session. And second, encourage better communication and collaboration, not only just in class, but also on online learning, such as ruang guru, ruang pendidikan, Kahoot quizzes. They could make the whole... I believe the students should not be allowed to use mobile phone in class because they bring more negative impact to learning process. According to UNESCO, 2026, around 58% of countries are expected to implement national bans on mobile phone in school. This shows that many countries consider mobile phone as a source of distraction in the classroom. First of all, ladies and gentlemen, and to the honorable judges, thank you for giving me the time and the opportunity, and thank you for Semansa Abuntai for the sportivity throughout this whole team. You guys are really cool. And next, I want to offer the simplification about our arguments. First and foremost, we argue that this improves students' ability in studying independently because we do not need to go to libraries and we can use ebooks in order to search for information. I think that all of your point is not truly talking about the beneficial of phone, but sadly enough, there are no connection is to the student. I'm not mean that phone is all the bad thing in the world, but it's student in the user that make it either bad or good. My second point is that your people of argument, your point of argument didn't simply convince us that we have to, or even must to, or even should to implant this principle to use phone in class. Kami educator, I'm Edi Usman, the teacher from SMK 3 Abuntai, and this is Pak Rahman, and the teacher from SMK 1 Abuntai, and Ibu Sarunda.
dua lantai. We have to choose the best game from the performance, ya, the last performance. Jadi sebelumnya mungkin ya kami ingin sampaikan dulu the scoring criteria from debate today. There are three scoring criteria: content, style, and strategy. Content itu bobotnya 40%, student style 40%, and strategy 20%. Kalau konten, style, and strategy ada kriteria, ya. Jadi misalnya kalau konten itu adalah the logic argument yang disampaikan oleh the speaker, ya. Itu dinilai the strength of logic, kemudian data pendukungnya yang relate dengan topik debate. Kemudian juga reprise page dari argumen lawan juga menjadi salah satu kriteria penilaian kami. Ladies and gentlemen, today we are standing at the crossroads of digital evolution. The traditional formal classroom, which has remained unchanged for centuries, is from traditional classroom to practice books, and now digital platforms. Its transformation has added to make learning more accessible. Education. We should define what do we mean by this. Online learning is a form of system of education where it heavily relies on technology. System of education will be the primary source of education for everyone in this country. Students in a small village couldn't go to top school. Now they can learn the same thing as a student in the big cities. And online learning also makes students don't need to spend much money on transportation, accommodation, or school buildings. This makes learning easier for many people. Online learning is the future of education. Because ladies and gentlemen, let us delve first and foremost into the most important rules of our country. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Constitution Articles of Republic of Indonesia 1945. Better in the future, especially for learning. Ladies and gentlemen, we live in big 2026 where information is moving faster than ever. Companies like Google, Meta, Amazon, and Microsoft are moving toward remote first model. If we keep students in physical school for 12 years, we are. And in conclusion of the government scene, honorable judges, on this era where technology got upgraded, people nowadays use everything in online, especially on educational roles in school. However, we still disagree that the houses believe that online learning is inclusive, reaching the unreachable. It's intelligent, adapting to the individuals rather than the average. It's relevant, preparing students for the digital reality of the future. It's easier to do face-to-face for teachers. And apps like Ruang Guru and the so-called free education that we can do anywhere and everywhere is also not inherently true at all costs because it has a certain paywall and not every student has the money. Dewan ini akan menyatakan kewarganegaraan agenda bagi diaspora Indonesia. Fase kedua, Dewan ini percaya bahwa menurut MBG mendukung peningkatan gizi siswa. Fase ketiga, Dewan ini percaya TKA atau tes kemampuan akademik tidak mampu mencerminkan kemampuan akademis siswa secara menyeluruh. Ya, silakan diperlihatkan kepada juri. Global mereka demi kepentingan nasional. Yang dimaksud dengan diaspora Indonesia adalah warga keturunan atau asal Indonesia yang tinggal di luar negeri, namun tetap memiliki keterikatan sosial, budaya, ekonomi maupun emosional dengan Indonesia. Sangat jelas bahwa kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia merupakan kebijakan strategis yang akan memperkuat Indonesia, bukan melemahkannya. Kami membawa 3 landasan utama
Indonesia kehilangan talenta terbaiknya. Kebijakan saat ini memaksa diaspora memilih antara mempertahankan kewarganegaraan Indonesia atau mengambil peluang besar di negara lain. Kewarganegaraan bagi diaspora Indonesia, menurut kami kebijakan itu berfungsi menentukan loyalitas gender, mengawal nasionalisme, serta bertentangan dengan sistem kewarganegaraan Indonesia menganggap batas asas kewarganegaraan itu. Kewarganegaraan gender bisa mengalami kebingungan loyalitas ketika terjadi konflik politik maupun hubungan kedua. Tim kami sebelumnya telah menjelaskan bahwa diaspora merupakan aset bangsa. Kini saya akan memperkuat melalui landasan hukum dan bukti nyata. Pertama, kebijakan ini sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, negara memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Ketika terjadi konflik politik, ekonomi, maupun hukum antara dua negara, kami juga khawatir bahwa budaya asing akan semakin mempengaruhi identitas nasional Indonesia. Nasionalisme generasi muda dapat melemah apabila keterikatan terhadap negara tidak lagi jelas. Komunitas global yang terhormat, Dewan Juri, Moderator, serta tim oposisi. Di era globalisasi, perpindahan manusia antar negara merupakan realitas yang tidak dapat dihindari. Banyak warga Indonesia tinggal di luar negeri karena pendidikan, pekerjaan, penelitian, pernikahan, maupun kebutuhan ekonomi. Namun satu hal harus ditegaskan, negara memberikan kepastian hukum bagi diaspora Indonesia. Saat ini, banyak diaspora menghadapi pilihan sulit mempertahankan kewarganegaraan Indonesia relatif terbatas dalam akses hidup di negara lain. Perhatikan prinsip kewarganegaraan tunggal demi menjaga persatuan dan kejelasan status warga negara. Kami perjelas dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila memperoleh kewarganegaraan. Sebagai penyimpul tim pro, kami tegaskan bahwa kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia bukan ancaman, melainkan peluang besar bagi bangsa. Sepanjang debat ini, tim pro telah membuktikan bahwa kebijakan pertama mencegah Indonesia kehilangan talenta terbaik bangsa. Kedua, memperkuat daya saing Indonesia melalui investasi, teknologi, dan jaringan global diaspora. Serta ketiga, menjadi bentuk perlindungan negara terhadap warga Indonesia di era mobilitas global. Memberi kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia. Menurut kami, kebijakan ini berpotensi menimbulkan loyalitas ganda, mengurangi rasa nasionalisme, serta bertentangan dengan sistem kewarganegaraan Indonesia yang menganut asas kewarganegaraan tunggal. Baiklah, yang terpilih adalah mosi 1. Membuat lebih luas jangkauannya pembelajaran karena buku hanya memberikan pembelajaran pengetahuan yang lalu karena yang saat ini buku perpustakaan yang sudah berisi dan menyimpan dari berbagai penggunaan HP itu digital dan HP mendapatkan lebih banyak. Sama bisnis sebagai pembicara 1 dari tim kontra menolak dengan tegas mosi. Dewan ini menyatakan penggunaan handphone di sekolah harus diperbolehkan saat pembelajaran. Pada kali ini kami akan membawakan beberapa poin-poin penting seperti siswa menjadi tidak fokus dalam pembelajaran. Yang kedua, motorik siswa akan terganggu. Dan yang ketiga, siswa kurang berkembang dikarenakan mengandalkan penggunaan handphone saja. Semakin canggih ini, kita dapat belajar mencari informasi berita terkini, sedangkan dari buku sekarang itu kurang lengkap karena kurangnya update tentang keadaan sekarang. Apa yang disampaikan oleh pembicara pertama? Yang pertama, siswa tidak fokus ke pembelajaran. Seperti yang kita lihat ketika di kelas, siswa itu hanya berfokus kepada HP, bukan kepada penjelasan guru. Yang kedua, motorik siswa terganggu atau perkembangan otaknya sudah terpaku kepada handphone. Setelah itu yang ketiga yaitu siswa kurang berkembang dengan mengandalkan HP. Dengan hanya mengandalkan HP, siswa dengan mudah melihat jawaban, tinggal mencari di internet itu langsung ketemu. Penggunaan HP sekarang sangat banyak diminati karena di buku tidak semua informasi itu ada, dan di HP itu semua berita-berita terbaru itu ada dari yang sekarang hingga dahulu.
berprestasi, membantah tim pro, dan menegaskan mengapa tim kontra layak memenangkan mosi kali ini. Berdasarkan perkataan dari pembicara satu, ada 3 kekurangan. Yang pertama, siswa tidak dapat fokus ke pembelajaran. Kedua, metode siswa terganggu. Ketiga, siswa kurang berkembang. Memperluas pengalaman kita. Karena zaman sekarang pengetahuan dan informasi itu luas banget kan. Karena adanya ingin menegaskan poin-poin yang kami jelaskan sebelum tim kami dengan tegas menolak mosi ini dikarenakan pro sering menyebut penggunaan adanya informasi melalui gawai, padahal dengan penggunaan buku kita lebih banyak mendapatkan pengetahuan dan malah membuat pikiran kita terbuka terhadap buku itu. Terus dengan adanya penggunaan handphone, siswa tidak fokus ke pembelajaran dan motorik siswa juga terganggu. Yang terakhir, siswa kurang berkembang hanya mengandalkan HP. Dan peserta untuk berfoto bersama. Oke, kita berfoto dulu peserta. Thank you.